bersama-sama. And it is something else when you say you have a date, even in marriage, and you will meet at 6 o'clock and then you have time till 8 o'clock, and so you have 2 hours together. If you're, let's Jadi kalau sudah menikah hanya punya waktu sekitar 2 jam dari jam 6 sampai jam 8. But it is something else when you wake up and you have nothing to do and you can just spend the whole day together without any schedule. Tapi kalau nggak sebaliknya ya, kalau nggak ada kerjaan apa-apa aja, kamu bisa bangun pagi dan melakukan banyak hal bersama-sama. So when people just come together and enjoy the relationship with God they have. Jadi orang-orang datang hanya untuk menikmati berhubungan dengan Tuhan yang mereka miliki. And I encourage you to do it even outside of these programs we Jadi have here. saya mau mendorong saudara, lakukanlah itu di luar jam-jam sekarang ini loh. Especially by yourself, as Jesus says, go to your room, lock the door, and just you and the Father. Kalau pada saat saudara sedang sendirian, pergi masuk ke kamar, bangun hubungan dengan Tuhan. So I want to ask you, what are you able to do? Saya mau tanya, apa sih yang bisa saudara lakukan? What are your skills? Apa kemampuan saudara? What are your Keahliannya, abilities? kemampuan. So what in your life can you give me a list of things? Yes, this I can do. Bisa nggak kalau saudara tunjukkan kepada saya satu buah daftar hal-hal yang saudara dapat lakukan? And maybe there might even be a list like things which I cannot do. Mungkin juga ada daftar dari hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan. Or another list which says things I cannot do but I would like to do. Atau ada lagi daftar yang hal-hal yang saudara tidak bisa lakukan, tapi saudara mau melakukan itu. So in life, we often ask about our own potential or the potential of other people. Jadi dalam kehidupan kita seringkali kita bertanya, apa sih potensinya kita atau apa sih yang dimiliki potensinya orang lain itu? And I thought about it a little bit and I found out one interesting thing. Saya menemukan satu hal yang menarik. We often ask about the potential abilities of other people. Seringkali kita bertanya-tanya tentang potensi, kemampuan dari orang lain. To know what they can give to us. Untuk mengetahui apa sih yang bisa dia berikan sama kita. If we might Pada kita. stay in a relationship with that person or not. Apa kita harus tinggal dalam berhubungan dengan orang itu atau enggak? So what's your potential? Jadi apa potensi saudara? What can you show to me concerning skills? Apa yang dapat saudara tunjukkan kepada saya? Keahlian saudara, keterampilan saudara. I know you guys love the Bible, so let's open the Bible. Saya tahu saudara mencintai Alkitab. Ayo kita buka sama-sama. In Matthew 14. Di Matius 14. Matthew 14 verses 13 to 21. Ayat ke-13 sampai ke-21. Okay, you can read it in Bahasa. There's no need to read it in English. Okay. So we have more time. Jadi Sorry, brother, but you have your English Bible? Me, Jerry, and Byron? So, can I start? Yes. Okay. Only verse 13. Okay. Di ayat Matius 14 di ayat ke-13 ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. I will pray. Jesus, we will read about you now. Yesus, kami sudah membaca tentang Kau sekarang. You've been on the earth. Engkau pernah berada di bumi. How you lived here on the earth. Engkau tinggal, hidup di sini. How you ministered to people. Bagaimana engkau melayani orang-orang. How you shake the world with your presence. Bagaimana engkau menggoncangkan firman-Mu dengan hadirat-Mu. And how you have been the divine potential in person here on this earth. Dan bagaimana engkau menjadi potensi yang ilahi di antara orang-orang di bumi. And let us receive your message in the fear of the Lord today. Izinkan kami menerima firman-Mu. Amen. Amin. So we are going to read something about Jesus. Aren't you excited? Yes. Sesuatu yang menarik tentang Tuhan Yesus. So there are many stories about Santa Claus, about fairy tales, Snow White. Santa Claus, peri-peri, dongeng-dongeng gitu ya. What's her name? Let it go. Elsa. Elsa. You know, we
stories and things like this. We look up to them and we Frozen. and we spend time with them and we find it nice and we get inspired and we are touched up by the movie. Jadi waktu nonton Frozen kan kalian pasti terinspirasi ya, senang gitu nonton film itu. But let's see what Jesus says to give us Tapi today. kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita hari ini. So it says in verse 13, when Jesus heard this, Jadi dikatakan di ayat ke-13, pada saat Yesus mendengar tentang hal ini, what did he hear? He heard something really, really sad because John the Baptist, he just was killed. apa yang dia dengar tentang kabar itu adalah suatu kabar yang begitu menyedihkan karena Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh. Horrible situation, just one of your friends got killed. Jadi satu situasi yang sangat buruk karena satu sahabatmu baru saja dibunuh. And not just an accident, there were even people killing him and cutting off the head. Bukan sebuah kecelakaan biasa, tapi benar-benar orang-orang itu memenggal kepalanya. Jesus was sad. Yesus sedih. He went to a place by his own Jadi dia pergi menyendiri di tempat yang terpencil. to take time and grieve and take time to be sad. Dia memerlukan waktu untuk dia berduka, untuk dia boleh dia menjadi sedih, And mencurahkan maybe kesedihannya ya. because he was sad, but I think also because Jesus knew he also had a big death in front of him. Jadi kenapa hal itu membuat Yesus begitu sedih? Karena dia juga tahu dia akan mengalami kematian juga. So there is Jesus, he's desperate, he's on a quiet place, he's alone, probably he's sitting. Jadi ada Tuhan Yesus, dia menyendiri di tempat terpencil, sedang sedih dan sedang duduk di sana. On the other side, there's a big crowd moving, excited, coming from the town, going to Jesus. Di tempat yang lain, ada kerumunan banyak orang yang mereka sedang bersemangat, mereka mau datang ketemu sama Yesus. So even already in the first verse, we find a contrast between this quiet Jesus and this excited crowd. Bahkan di ayat yang pertama kali kita baca ini tadi di ayat 13, kita sudah menemukan suatu kontras ya, bentuk suatu situasi yang bertolak belakang, di mana Yesus sedang sedih, sedangkan di sisi lain orang-orang begitu bersemangat. But why are they so crazy about Jesus? Kenapa sih orang-orang itu begitu menggila, begitu bersemangat, begitu mengidolakan Yesus? What makes them so crazy about a guy sitting alone in a quiet place? Kenapa orang-orang itu begitu mengidolakan seorang Yesus yang sedang menyendiri di tempat yang sepi? If you go to, you're not going to school anymore. When you've been to school, there always have been these excited guys, the cool guys. We call them the class clowns, and also the guys who sat in the corner, just being silent and were absolutely not interesting. Ya kalau kita masih zaman-zaman sekolah dulu ya, pasti kan ada di kelas itu ada cowok yang paling menonjol lah gitu, yang ganteng, yang cakep, yang pokoknya suka bikin aneh-aneh, yang terkenal, beken lah gitu. Tapi di satu kelas yang sama ada seseorang juga yang menyendiri. They heard about Jesus, that's why it's so important to tell about Jesus, that he's a guy with a lot of potential. Orang-orang tersebut, mereka mendengar kabar tentang siapa Yesus itu, bahwa Yesus adalah seseorang yang memiliki potensi yang begitu besar sekali. With divine potential. Jadi karena Yesus memiliki potensi yang ilahi. When someone had divine potential, they called him prophet. Waktu seseorang itu memiliki potensi yang ilahi, mereka disebut seorang nabi. The Bible says today and calls us everybody kings and prophets in 1 Peter. In 1 Peter, the Bible calls all Christians dikatakan tentang raja-raja dan juga kings and prophets. dan nabi-nabi. So people with divine potential. Jadi mereka adalah orang-orang dengan potensi ilahi. So did you know that the Bible says you have divine potential? Yeah. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengatakan kamu memiliki juga potensi ilahi? We were joking in the car. How shall we call you, Philip? Shall we call you pastor? Shall we call you Raja? Shall we call you Pak? Waktu tadi dijemput Pilipp ya, yang di mobil itu mereka bercandaan. Kita manggil kamu apaan sih? Apakah pastor? Apa ya itu tadi? Pak atau We are all Raja and we are all prophets. we are all kings ya. Kita semua ini raja, kita semua ini nabi. So Jesus was a guy with divine potential and people knew that. Jadi
Jadi orang-orang tahu bahwa Yesus adalah seseorang yang memiliki potensi ilahi. They went to Jesus with the expectation to get healed, Mereka orang-orang ini mau datang kepada Yesus dengan harapan mereka akan disembuhkan, to get touched by Him, untuk dijamah oleh Yesus, to receive a nice word, mendapatkan kata-kata yang indah, to get good advice. mendapatkan saran yang bagus. It was all about the potential and the skills Jesus had. Jadi hal ini adalah tentang potensi ilahi yang dimiliki oleh Yesus. So they went to the place where Jesus was, but He was hidden, and the people shout, "Jesus, where are you?" Jadi orang-orang ini kan pergi ke tempat Yesus menyendiri itu, dan mereka tanya, Yesus, di mana kamu? I want everybody to shout with me, "Jesus, where are you?" Jesus, where are you? Let's Yesus, go di mana again. kamu? 1, 2, 3. Jesus, where Jesus, are where are you? you? Yesus, di mana engkau? A good question in life. Pertanyaan yang bagus dalam kehidupan. Some people want to know more about the devil and they call on the devil. Beberapa orang mau tahu lebih tentang iblis, dan mereka mencari iblis. But it's much better to call on Jesus if you want to know more about Him. Tapi akan lebih baik kalau kalian menyerukan nama Yesus kalau saudara mau mengenal lebih lagi tentang Yesus. Let's read verse 14. Ayo kita baca di ayat ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. So Jesus had compassion with the crowd. Jadi Yesus memiliki belas kasihan kepada kerumunan orang banyak itu. Why? Kenapa? They are fine. Mereka baik-baik aja. They have a house, Punya rumah, they have family, punya keluarga, they have work. punya pekerjaan. But Jesus says He has compassion with them. Tapi dikatakan Tuhan Yesus memiliki belas kasihan atas mereka. So the evangel or the writer of the gospel, Mark, Di Markus, di Injil Markus, he says Jesus looked at them and said they are like sheep without shepherd. jadi dikatakan di situ ya, orang-orang tersebut seperti kawanan domba tanpa gembala. Don't we all have compassion with sheep without a shepherd? Apakah kita tidak memiliki belas kasihan terhadap kawanan domba-domba yang tidak memiliki gembala itu? Imagine there are sheep and they don't have a shepherd. Bayangkan, mereka adalah domba-domba yang tidak memiliki gembala. If the sheep in Jakarta have not a shepherd, they walk on the street and they disturb the flowing traffic. Kalau domba-domba di Jakarta memiliki gembala yang lain, mereka berkeliaran di jalanan dan akan ditabrak. Terrible. Sangat buruk. Sheep need a shepherd. Kawanan domba membutuhkan gembala. Everything needs guidance in Segala His word. sesuatu di dunia ini membutuhkan tuntunan. Even in the universe there are forces and they guide the planets. Bahkan di alam semesta ini ada kekuatan-kekuatan yang mereka akan menuntun planet-planet ini. If there wouldn't be any force guiding, everything would be a mess and we Karena couldn't kalau live. tidak ada tenaga kekuatan itu, planet-planet itu akan bertabrakan ya. The Jews, they suffered because of the Romans, of the Orang-orang government. Yahudi, mereka menderita karena orang-orang Romawi. They suffered because their spiritual leaders were not good spiritual Mereka leaders. menderita karena pemimpin rohani mereka bukan pemimpin rohani yang baik. And maybe you feel the same. Your government might not be the best. Maybe your Mungkin saudara